Ingo Kurilapi. Oh, slogan dia. Nanglia. Dalai hambai sini press friends rokno. Tini বিশেষ একটা জরুরিভাবে চিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ড স্বপ্ন সংমারিংখা আইপিএফ তরফ থেকে তিনি 6 তারিখ 13 জুন 2023 সাল বিশেষ জরুরি কারণে जों রিংমানি কারণ অবন যে চিনি ইমাস চিনি পার্টিনি মেম্বারশিপ ड्राइव पार्टी कार्यकलाप अनुसारे गोरों जगह मेम्बारशिप ड्राइव बिबिंग अन्य पॉलिटिकल पार्टी विशेष लीडर्स पार्टी लागातार भावे जयन खाई दङ आबनी अंश विशेष हिसाबै तिनी मूलत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जोंनि पार्टीआव फायै सफैबायखा फायबैनाय बरकनो लामसकनाय उलावा आं बरनो लामसगेन सिगांखिसा इन्ट्रोड्यूस खालायनाय आंनि गानाव दङ जोंनि पार्टीनि अनारेबल जेनेरेल सेक्रेटारि बरंगुनां सपन देबबर्मा आयंगो दङ पार्टीनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बरंगुनां कृष्णकान्त जमातिया ताई जोंनि पार्टीनि ट्रेजारार बरंगुनां अमित देबबर्मा आं साकबाय दङ आंनि बुं बुद्ध देबबर्मा पार्टीनि अफिस सेक्रेटारि ताबुक आं कइनाय जोंनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि न फायनाय सिनि तिनि मूल বিষয় বস্তু ন নরকিনথানি তিসান বলে নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদের প্রথমে আমি বাংলাতেই বলবো তারপরে আমি কন্নড়ে বলবো আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন জানেন যে আমাদের এই পুরা জুন মাস ব্যাপী মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলছে আইপিএফটি পার্টির এই মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকে মূলত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন দলের বিশেষ করে তিপ্রামথার পার্টির নেতৃত্ব যারা ব্লক লেভেলে আছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন তারা আজকে থেকে আমাদের আইপিএফটি পার্টিতে যোগদান করবেন তো আমি খুশি এই কারণে যে যারা যোগদান করছেন তারা মূলত 2009-10 থেকে যখন থেকে ত্রিপ্রালেন আন্দোলন শুরু আইপিএফটির মাধ্যমে তখনই তারা ছিল মাঝখানে বিভিন্ন কারণে তারা অন্য পার্টিতে যোগদান করেছিল আজ নিজেদের ঘরে তারা ফিরে এসেছে যারা ফিরে এসেছেন আজকে আমাদের দলে যারা যোগদান করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা উনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টি ওনার সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত দেববর্মা উনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার সুব্রত দেববর্মা প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফ বক্সনগর ব্লক তিপ্রামথা পার্টি হিরণ দেববর্মা মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির রঞ্জিত দেববর্মা মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির সন্তোষ দেববর্মা সে ভাইস প্রেসিডেন্ট টাকারজলা ডিস্ট্রিক্ট সে টাকারজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টির সন্ধ্যারাম দেববর্মা উনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাঘাটি ব্লক কমিটির আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন মহিলা নেতৃত্ব যিনি এনজিও করছেন আর উনি 10,323-এর একজন ভিক্টিমাইজ তার নাম রেণুকা দেববর্মা উনি মূলত এখন রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককব্রক সভা ওনার সঙ্গে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছেন তো আমরা আলোচনার আগে আমাদের আইপিএফটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ট্রেজারার আমার সঙ্গে আছেন এজিএস আমরা প্রথমে ওনাদের বরণ করে নেব তো খুলুংখা যতন
जों जतन साइमानो एबा नरक जतन साइमानो जे सिनी पूरा जून मास तालसा सिनी आईपीएफटी पार्टी मेम्बारशिप कालेक्शन अभियान चली दङ सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न जगह जॉइनिंग प्रोग्राम नरक नुगै दङ तातो जरा 2000 क्रस खालायजा अरनि बिसिं तिनी आं खुबै खुशी तंतकमानि याफारमानि कारणे बरक एक्चुअली त्रिपुरा मताबा अन्य कोनो मतानि पार्टी दंमानिया मेम्बार दंमाया ओमफ्राय याफांनि सिमिनो 2009-10 नि सिमि जेपुर থেকে त्रिपुरा लैंड मुभमेंट जेंखा आईपीएफटी नि बिसिंथि आपन सिमिनो बरक आईपीएफटी बो दंगो एके हयतो कुनि गेसारो विभिन्न कारणे बरक त्रिपुरा मताव जॉइन खालायखा बरक हायनो हायताबो नगो खिपेलि खायखा सिनि आईपीएफटी पार्टी बो बरनो जों लामसगो तिनी जरा जॉइन खालायनाय लिडार रकनि बिसिंगो दंगो नरेंद्र किशोर देवबर्मा वो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिपुरा मता पार्टी नि सुमंत देवबर्मा वो डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेम्बर सुब्रत देवबर्मा वो प्रेसिडेंट वाईटीएफ ब्लॉक बक्सनगर ब्लॉक कमिटी नि त्रिपुरा मता पार्टी हिरण देवबर्मा वो मेम्बर सिनी रंजित देवबर्मा वो मेम्बर संतोष देवबर्मा वो वाइस प्रेसिडेंट दाकारजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी त्रिपुरा मता पार्टी ने सन्दारान देवबर्मा वो वाइस प्रेसिडेंट गोलाघाटी ब्लॉक नि त्रिपुरा मता पार्टी कैसे लगे रंगा एनजीओ बाई करमजाक 10,323 नि वो ताबो रोमान स्क्रिप्ट और कब्रक सभा आरएसकेसी बाइबो करमजाक सिनी बुखकजु रेणुका देवबर्मा वो बतिनी जों बाय गोदाल फैखा सिनी पार्टीआव जों नरत्न जतन लामसगो एके अरसुदु सिनी बुखक रेणुका देवबर्मा सिमिया 10,323 और 10,323 नि बिसिङाव दङ सिनी नरेंद्र किशोर देवबर्मा या किछातिसि बो 10,323 नि सिनी लगी दङ सन्दारान देवबर्मा बो 10,323 नि एके जों अगनि बिसिंथि और प्रोग्राम नि बिसिंथि 10,323 नि जरा विक्टिमाइज जरा तंनाय र बरनो जों सिलेक्शन खायमानि कारण अबनो बरनि लाइफ अब आयांग बुया आं तमाहाय काजै बरमनि जे समस्या अब सिनि पार्टी नि बिसिंथि स्टेट लेवल पक सानानि बागै जों सिनि पार्टी नि बिसिंथि बरनो सुजुग रेखा बर पक साइमाननाय जत 10,323 नि प्रतिनिधि गैना बर दिनै आईपीएफटी पार्टीआव जॉइन खालायखा एके जों मूलत अबनो साख्लायना बागिनो दिनै जों प्रेस मीट खालायखा एके आं कयनाय सिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट नर बन बिसा फ्लैग याफारै आईपीएफटी नि फ्लैग याफारै हायनो हाय जों